बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 6 का लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट मीन आपको पता ही है कि इसको टेस्ट को ही कि बोलते हैं और एग्ज़ाम में इम्तिहानात। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये क्यों हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो उसके बारे में ही हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं चैप्टर में आप लोगों को क्या दिया हुआ है। तो कहते हैं टेस्ट कैन रियली हेल्प, टेस्ट हकीकतन मदद कर सकते हैं या वाकई मदद कर सकते हैं टू नो, जानने में, वेयर यू आर कि आप कहाँ हैं, एंड और व्हाट यू नीड टू डू और आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंड व्हाट और क्या यू नीड आपको ज़रूरत है टू डू करने की, टू इम्प्रूव बेहतरी लाने के लिए। कहते हैं टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो, टेस्ट हकीकतन ये जानने में मदद कर सकते हैं, वेयर यू आर कि आप कहाँ हैं, यानी पढ़ाई की आपकी हालत कैसी है, आप पढ़ाई में कहाँ हैं, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव और बेहतरी लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। दे लेट यू नो, इससे आपको पता चलता है, ये आपको बताते हैं, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कि आया आपने वो चीज़ समझ ली है, अंडरस्टूड वो चीज़ समझ ली है, समथिंग कुछ भी, दैट यू हैव बिन लर्निंग जो आप सीख रहे थे, यानी जो चीज़ आप सीख रहे थे, जो आपको पढ़ाया जा रहा था। इससे हमें ये पता चलता है जब हम टेस्ट देते हैं कि आया कि आपको वो चीज़ समझ भी आई या आपने जस्ट उसको सुना और इग्नोर कर दिया और आपको वो चीज़ समझ नहीं आई। तो कहते हैं दे लेट यू नो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग दैट यू हैव बिन लर्निंग। इससे आपको ये भी पता चलता है कि आया आपने वो चीज़ समझ ली है जिसे आप सीख रहे थे, एंड दे आल्सो हेल्प और वो मदद करते हैं, यानी टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स मदद करते हैं किसकी, द टीचर उस्ताद की, टू प्लान मनसूबा बंदी करने में, व्हाट मोर इज़ नीडिड कि क्या करने की मज़ीद ज़रूरत है, टू बी डन करने के लिए। यानी अगर आपकी उस इम्तिहान में आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, आपका एग्ज़ाम जो था वो अच्छा नहीं हुआ, तो इससे आपको ही पता चलता है कि आपने जो सीख रहे थे, आप जो सीखना चाह रहे थे, आपने वो सीखा या नहीं सीखा। तो इससे आप अपने आप को ही बेहतर कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपने कितना सीखा और कितना आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। और दूसरा, टीचर को भी इससे पता चलता है कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपको कहाँ पर अभी कमी है और आपको मज़ीद क्या चीज़ें करवाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से देखें, एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर टू प्लान व्हाट मोर इज़ नीडिड टू बी डन, और इनसे उस्ताद को भी ये मनसूबा बंदी करने में मदद मिलती है कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट मोर इज़ नीडिड टू बी डन कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स इम्तिहानात कैन हो सकते हैं बी रियली वाकई हकीकतन स्ट्रेसफुल जहनी दबाव की वजह, बिकॉज क्योंकि दे आर समथिंग दैट क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, दे आर ये हैं, समथिंग दैट ऐसी चीज़ें, यू नीड दैट यू नीड जिसे आपको ज़रूरत है, जिसे आपको नीड आपको ज़रूरत है टू पास करने की। इफ़ यू वांट अगर आप चाहते हैं, टू मूव बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना, इफ़ यू वांट टू मूव अगर आप बढ़ना चाहते हैं, टू द नेक्स्ट लेवल अगले दर्जे में। एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, इम्तिहानात वाकई जहनी दबाव का बाइस बन सकते हैं, बिकॉज दे आर समथिंग दैट क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, यू नीड टू पास जिसे आपको पास करना पड़ता है, इफ़ यू वांट टू मूव टू दी नेक्स्ट लेवल अगर आप अगले दर्जे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली इम्तिहानात होते हैं यूजुअली आम तौर पर मोर फॉर्मल ज़्यादा रस्मी, मोर मीन ज़्यादा, फॉर्मल मीन रस्मी। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, इम्तिहानात अमूमन ज़्यादा रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स आप इम्तिहानात दे सकते हैं, इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ, वैरायटी मीन मुख्तलिफ, सब्जेक्ट्स मीन इसको मज़ामीन आप कह लें। यू मे टेक एग्ज़ाम इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आप मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तिहानात दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, साइंस, इंग्लिश etc. You may take exams in a variety of subjects, maths, science, English etc. आप मुख्तलिफ मज़ामीन मसलन
ریاضی، سائنس، انگریزی وغیرہ میں امتحانات دے سکتے ہیں. ٹو سی دیکھنے کے لیے، اف یو ہیو ریچڈ کہ آیا کہ آپ پہنچ چکے ہیں دیٹ لیول اس درجے تک. ٹو سی اف یو ہیو ریچ دیٹ لیول، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں. اینڈ کین موو، اور بڑھ سکتے ہیں آن دی نیکسٹ لیول اگلے درجے کی جانب. یعنی کیا دیکھنے کے لیے آپ یہ امتحانات دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کلاس پڑھ رہے تھے آپ نے وہ کلاس پڑھ لی ہے، اس سے کچھ سیکھ لی ہے، آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اس کلاس کی ایگزامز دے سکتے ہیں، اور پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان ایگزامز کو دے کر نیکسٹ لیول میں بھی جا سکیں، نیکسٹ درجہ جو ہوگا، نیکسٹ کلاس جو ہوگی اس میں بھی آپ جا سکیں، پروموٹ ہو سکیں. تو کہتے ہیں یو میں ٹیک ایگزامز ان اے ورائٹی آف سبجیکٹس، میتھ، سائنس، انگلش ETC. آپ مختلف مضامین مثلا ریاضی، سائنس، انگریزی وغیرہ میں امتحان دے سکتے ہیں. ٹو سی اف یو ہیو ریچ دیٹ لیول، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں. اینڈ کین موو آن ٹو دی نیکسٹ، اور اگلے درجے کی جانب آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس کی ٹیسٹ اینڈ ایگزام جو چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا اس کے آج ہم نے 2 پیراگراف پڑھے. تو یہ دونوں پیراگراف کے آپ نے جن ورڈز پر میں نے نشان لگائے اور جو ورڈز آپ کو اس میں سے مشکل لگیں آپ نے خود سے بھی دیکھنا ہے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ان کے ورڈز میننگ کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو فرسٹ کویسچن دیا ہوا ہے، کین یو شیئر ون گڈ تھنگ اباؤٹ ٹیسٹ، کہ آپ اس کوئی ایسی بات ٹیسٹ کے متعلق کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں کہ وہ کس لیے ضروری ہوتے ہیں. تو یہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سوال بھی آپ کر لیے گا، یہ آپ کو گائیڈ میں بھی آپ کے دیا ہوا ہے ریڈرز کی جو ہم نے لگوائی ہوئی ہے، یا جس کے بعد جو بھی گائیڈ ہو اگر امتحانی ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو دیا ہوا ہے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں ٹیسٹ ہیلپ می ٹو ریوائز مائی کورس، کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں ہمارے کورس کو دہرانے میں مدد دیتا ہے. اینڈ ہیلپ می ٹو نو وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو ٹو امپروو مائی اسٹڈیز، اور یہ بتانے میں کہ مجھے پڑھائی میں بہتری لانے کے لیے مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں سے آپ یہ اگر اس کی لکھنا چاہیں تو جو میں نے بتایا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ گائیڈ سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے لے کر جو شروع سے سٹارٹ جو ہو رہا ہے یہاں سے لے کر آپ یہاں تک یہ جو فرسٹ لائن کمپلیٹ جو ہو جائے گی یہاں پر، یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں اس کے آنسر میں. تو آپ نے یہ کویسچن بھی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈز میننگ بھی ہوم ورک میں لکھنے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.